कैसे सब लोग हम आ चुके हैं आईफोन टाइकून में। यहाँ पर हमें आईफोन का शॉप बनाना है। देख सकते हैं हम आईफोन का शॉप बना रहे हैं। बाहर से थोड़ा ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ, विजन ट्यूटोरियल। या बाहर के हमारा शॉप अब तक बना नहीं है, बना नहीं है। मैं यहाँ पर मेरा आईफोन बिल्ड करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक वर्कर आ चुका है गाइस। इस वर्कर हायर कर रहा हूँ। जो वर्कर मिलके बनाएंगे आईफोन। ओ गाइस देखो वहाँ पर डिब्बा आ रहा है, फिर आईफोन हेलो आईफोन 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 को बहुत सारे बशीर है मेरा नाम। आईफोन अब बहुत कम पैसे है। दूसरा आईफोन के लिए वाटर के लिए पैसा लगेगा। थोड़ा अटक के जा रहा है। माइके माट काट चलता से लाइटर लिखा 1000 টাকা লাগবো। টাকা আসি মাত্র মানে 9000 লাগবো, ওটাও দিতেছি। ओ ला 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 टका कमाना मुझे पसंद है। ला 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 टका कमाना टका उपार्जन करा আমার পছন্দ। টাকা উপার্জন করা অনেক পছন্দ। টাকা উপার্জন করা অনেক পছন্দ। $230 ऐसा कब ले देगा के बाद हमारे पास ही আছে। अभी थोड़ा पैसे चाहिए। का बनाना है। ये तो गाइस टैब बना रहा है। मुझे और पैसा चाहिए। पैसा पे ही मरता हूँ, पैसा पे ही जीता हूँ। मैं हूँ आईफोन का डीलर। पैसा पे ही मरता हूँ, पैसा पे ही जीता हूँ। हेलो गाइस, आप जो टारो गेमिंग को देख सकते हो, वो भी एक टाइकून खेलता है कि तो बाहर से नहीं, मैं अपने भीतर से मैं एक जगह से शुरू करता हूँ, उस जगह भी वीडियो से ज़्यादा शुरू करता हूँ, उससे वीडियो शुरू करता हूँ। और पैसा पे ही मरता हूँ, पैसा पे ही अभी कब तो मैक प्रो बनाना है। मैक प्रो क्या बस कमेंट करना है, क्या बार बार रहा है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करना गाइस। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। सब्सक्राइब अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। अरे तो मैं पूरा ठोक दूंगा। आप थोड़ा लाइटिंग आप तो ठीक है गाइस। ये तो मैकबुक बनाना है। पैसा पे ही मरता हूँ, पैसा पे ही जीता हूँ। जी के तो मतलब इस जगह मेरा नाम सो रहा है। पैसा पे ही मरता हूँ, पैसा पे ही जीता हूँ, पैसा पे ही मरता हूँ। हम तो पैसा पैसा मोरी और पैसा पैसा बाकी और बाकी तो बाड़ी पाई ना। गाने की बात खराब हुई से पैसा चाहिए गाइस। वीडियो 10,000 लाइक और 500 10,000 लाइक और 500 कमेंट
আর 20 সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় তো मैं आईफोन 50 টাকায় বিক্রি করবো $5 5 টাকা $5 তাহলে এখনই 1000 সাবস্ক্রাইবার পূরণ করুন 1000 সাবস্ক্রাইব টার্গেট 1000 সাবস্ক্রাইবার টার্গেট মিস্টার বিস্ট আগে দিব বুঝছেন मिस्टर बीस आगे मिस्टर बीस आगे 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 गाइस एक तो एप्पल का पूरा गेमिंग सेटअप भी बना रहा हूँ ऐसा पेरी मरता हूँ ऐसा पेरी जीता हूँ गाइस मैंने एक वॉल बाय कर लिया है अब ये थोड़ा सुंदर दिखने लग रहा है मैंने सुंदर जगह वालों से हिंदी बांग्ला मिले আমরা টেকনিক্যাল অনেক ফ্যান টেকনিক্যাল অনেক ভিডিও দেখলে হিন্দি বাংলা দিতে চালাই गाइस तक लाइफ को तो मैंने सब फोन का दाम कमा दूंगा कमा दूंगा सब फोन का दाम कमा दूंगा सब कम नहीं पा दूंगा বন্ধুরা অনেক বাংলা শুদ্ধ বাংলা কথা বন্ধুরা তোমরা দেখতে পারতেছো দেখো 5000 5000 3125 টাকা 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 বাড়তেছে না এবার দেখি ডিপো বানাবার ভগবানের জন্য আইফোন শুধু প্যাকেজ ধরনের কোম্পানিতে বিভিন্ন কোম্পানি যেতেছে এবং এই আমার ফোন পাশের দোকানে বিক্রি হইতেছে বন্ধুরা একটু পাশের দোকান থেকে একটু ঘুরে আসি পাশের দোকানে একটু ঘুরে আসি বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে তোমার দেখছিলাম না এটা সব ছিল আমার তো ভিডিও লেখ মারতেছে ভিডিও আবার গেম লাগে লেখ মারতেছে বাকো বাকো বলে তো ওখানেই দেখতে পাস টেস্ট নাম দেখেছি বন্ধুরা চলো আমরা আবার যাই এরা সবই ফোকাস করি কিন্তু আমার সব কোনটা এক কার্ডে বলো মরে জায়গা নেই কথা এটা হলো আমার নাম এই যে আমি চলো খেলতেও পারো আপাতত গেম নাম আমরা একলা খেলতেছি কেউ সবাই আপাতত চলে গিয়েছে एप्पल के एयरपोर्ट बनाना है 8 जनरेशन बनाना है मेरा खाली बेकअप में ऐड है पर कुछ पैसे चाहिए कुछ ब्रांड का বন্ধুরা আমার এখন কিছু টাকা দরকার এই কারণে আমি রোবলক্স বাইক করার চেষ্টা করতে পারবো না আমার কাছে টাকাই নেই এটা কি टीवी बनाते আছে एक और टीवी गाइस नीचे कमेंट करना है क्या बना रहा है एप्पल का সবাই কমপ্লিট হয়ে গেছে কি সব কমপ্লিট হয়ে গেছে গা অনুপ্রে গিয়ে বানানো শুরু করলাম
এনে আমি একটা এগলতাছি কেমন ভয় ভয় লাগতেছে। गाइस 2000 का सीरीज सिर्फ एक प्लान। ये एप्पल की तरह गेम में महंगा है। বন্ধুরা আমি 7000 টাকা হয়ে গেছে গা, আমি যাই গা উপরে গিয়া টাকা খরচ করতে হইব, আমাকে বিকাশ দিয়ে যাবো। ओ 2000 के 2 प्लान मिले थे तो मैंने नीचे किन गया। ये क्या बन रहा है? कुर्बान कुर्बान ये सब करना है कुर्बान। বন্ধুরা আমি আমার কথা একটু বন্ধ রাখলাম এতক্ষণের লেগে, আপনারা শুধু গেম প্লেটা দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্যই আমি কথা শুরু করবো। $14,000 বন্ধুরা আমার মিলতেছি কিছুক্ষণ পর, ওই সময় আপনি দেখতে পাবেন আমরা কমপ্লিট করে লাইছি। বাই। তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমার আইয়ে গেছে গা, মানে দেখছেন নাকি দেখি জানি না। ওই যে কাস্টমার আইতেছে। হ্যালো স্যার, আপনি কি কিনবেন? আপনি অ্যাপেলের ফোন কিনবেন? লোন একটা ফোন নেন। হ্যালো কাস্টমার, আপনি কি কিনতেছেন? হ্যালো স্যার, আপনি কি কিনবেন? স্যার আন্টি দাঁড়ান, আমাকে আন্টি বলো না, আমাকে ম্যাডাম বলো। ঠিক আছে আন্টি, আমার ম্যাডাম বলো। ঠিক আছে ম্যাডাম, রাত্রি বাই বাই ম্যাডাম। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বার্থডে ব্যাচে কিনে হচ্ছে, কিন্তু নিচে আরও এমপ্লয়েসের কাম পড়ছে। এমপ্লয়েসরা এত ফোন বানায় শেষ করতে পারতেছে না, এত অ্যাপেলের সব প্রোডাক্ট আছে উপরে, এত বানায় শেষ করতে পারতেছে না, কারণ আরও কিছু হায়ার করতে হইব। गाइस देख सकते हैं अंबानी की पूरी फैक्ट्री मेरे छोटे से दुकान में आ चुकी है। আমারও টাকা দরকার, আরও টাকা, টাকা টাকা 5000 টাকা, 12 টাকা, 12 টাকা কি বানাবো? হ্যালো রেন্ট হয়ে আবার এসে কম করছে, কী বানাবি? গাছ আমার ঘরে কী বানাইতেছে কি বুঝতেছি না। দেখি উপরে ভালো বেছে নিতেছে নাকি। दादा भाई साहब, पैसे नहीं सर बोलो। सर आप क्या कर चाहते हैं? आंटी मुझे आंटी मत बोलो। मैडम आप कहाँ जा रही है? गायब होगी क्या? भूतनी थी तो लगाओ। একটা প্ল্যান বের করছি, দেখতে আসছেন গাইস, এটা 2য় তলা বা 3য় তলা মনে হইব। আমরা তো আমি ফার্স্ট ফ্লোরে আসছি, সেকেন্ড ফ্লোরে আনতে যাইনি, সেখানে আমার 20,000 টাকা এটা আমি রাখার জায়গা। এটা দোকানও বেচ চালাইছিব, যদি এখানে বড়টা শোরুম কিনতে যাই টাকা আমি একটা জুড়া বানিয়েছি, এটাই অনেক। যদি আসল জীবনে যদি আমি তাহলে আইফোন আমি 15 টাকায় বিক্রি করতাম। 15 টাকা নিশ্চয়ই আমি একটা ভালো একটা আইফোন বিক্রি করতাম। जैसे आप लोग को मेरा हाय गाइस, छोड़ो ऊपर से कम आ जाए।